फ्रेंड्स किशाय सगळीं आमी बरी हाय बट बेजार येता तूं मोठा आसो हो वायट बॅकग्रावंड केसा काय म्हण पेंट माता ताका लागो बेजार येता कित्याक सगल्यो वस्त थिंग दवरलो हाय किचना पेंट माताय न्हू ताका लागो सगल्यो वस्त थिंग दवरलो हाय किचना आमगे वयर सिलींग हे जालो कित्याक न्हू वयर टँक लीक जातालें सो ताका लागो आमगे सिलींग पेड्या हेस जालो ताका लागो पेंट मारला काळे हेस जालो ताका लागो दाखय तुमकां सायक डिजास्टर करून गायला सो हे तुमकां केलोले सिलिंगा सगळे तो पेंट आहा तो काड आतां प्रायमर मारताले ते सो प्रायमर मान दवरते मी आतां आनी हिंग ते ऑलरेडी स्टार्ट केलो पेंट मारपाक तोरी हांय सारको वास येता हेजो किचनाचो पेंटाचो ताका लागो आतां बेश्टेच झाडां बरी वयता भायर सो फ्रेंड्स हांव न्हू नावेली वयताय मामा लेन्स काटाय म्हणटाली आमगे तें हाडपाक हें केलो तें हांगा ऑर्डर केलो तें फ्रेश पीस तें हाडपाक आनी मामा नेसात म्हळ्यार हांव हिंगा हेंच पायलो मामागे फ्लावर्स दाखयत तुमकां शू फ्लावर दाखयता 200 कितें म्हणटाय न्ही ताकाच आज जायत पशी रोजीस फुलो हाय कारुना चोय चोय हांवें तुका पेरिविंकल दाखयलो न्हू तें आख्खें वायट पेरिविंकल आनी एक दाखयता तुमकां ओके मुखार बरी बर्ड्स रडटाय ती आयको येता आसता न्हू तुमकां हेचो हेवून बीन वायट बट तेका सेंटरा बरो पिंक आनी येल्लोइश आहा जायत चालू आय तेन्ना बरी दिसताय पेरिविंकल्स चोयलां कितू बरें आहा तें आनी एक दाखय तुका चोय सारकी बरी रेड रोज जाल्या चोय वाव ही हाय सारकी क्यूट सो तेमी नेट तुमकां हिंग न्हू आमी आमगे फ्रेश पीस ऑर्डर दिलो न्हू ते घेवपा येयले लेन्स काटा फ्रेंड्स आमी लेन्स काटांक गेलो आमगे ऑर्डर केलो तो फ्रेश पीस हाडपाक तुमकां दाखयत म्हणून न्हू चोय आनी 2 गेलोली बट ती चेंज केल्या आनी हांव डोरेमोन चोयता हॉलिडे न्हू ताका लागो तो आवाज येता A few moments later. फ्रेंड्स आज आमी भायल्यान बसून च्या पिताय कचोरी हातान दाखयता ओय कचोरी यम्मी यम्मी मातसो हो चुडा म्हणटाय तो लायक जाता मोठे आसत तो मामा कित कोत गो पालक पनीर कोतवी मामा दाखयता चाल ना कोत थिंगा आहा ना रेंचे आज ब्रेडू खावपाचें ओके आज आनी केलें ना आज आम राधिको ब्रेड आनी पालक पनीर खावपा वय आनी चोय दुसरो पेंट भायर किचनाक ओके हो ग्रीनो हाडलो आनी दुसरो ग्रीन बट मातशें ओके आनी कोटूलवूय तेंगेलो कामेल सारके आनी ते भितर किचना आमी येल्लो मातली आमगे तो आमकां लायक जाता ताका लागून तोच मातली आमी पेंट ओके भायर किचन म्हळ्यार तुमकां भायर दिसा सारकें भायर म्हळ्यार भितरूच तें 2 किचन आहा एक हिंगा आनी तेंकां न्हू हा सारकें भायर ना मागीर न्हू आज पार्सल येयलोली दाखय तुमकां केसो ती मामागे कित हें येयलोली कितें गो तें फ्लिपकार्टासान येयलोली ऑर्डर ओके सो दाखय तुमकां आनी कर्टन्सूय बीन मामान ऑर्डर केलो ती दाखोवपा ना ती घालता दाखयता तुमकां ओके आनी तें ऑलरेडी ओपन केलो सायज बीन सारकें जाय जाल्यार चोवपाक सो ताका लागून ओके सो ओपन करुया
अशें करून हें बीन येताय न्हू ऑर्डर ती ओपन करपाक अनबॉक्सिंग करपाक पण ते कटना ते मामान पयलें ओपन केलां कित्याक चोवपाक जाय न्हू सायज बीन बरें मग डिश वॉशर सो एक सायडीन तो स्पंज घालपाचो आनी दुसरे सायडीन हँडवॉश हितू विम घालपाक दिसता हितू विम घालपाचो तू हँडवॉश आनी हितू विम घालताय बरें न्हू अशें करून युटेन्सिल्स बीन तुवें रोखडें हाडपाक मेळटा सो आतां दुसरें ओपन करूया ऑर्डर बास्केट्स अशें करून बऱ्यो थिंग्स ऑर्गनायज करूंक मेळटाय न्हू ताका लागून 6 आहाय डिफरंट कलराच्यो बरें ऑर्गनायज बीन करता पयलीं हाडो मामान बट हांवें मागीर अशें दवरलें म्हणजे मुगे सगल्यो थिंग्स आहाय त्यो नेल पॉलिश आनी कोण क्लिप्स तें घालपाक दवरलें सो ताका लागून मामाने आपणा घालपाक जाय तितू बरी ना अश्यो क्वॉलिटी पयलीं हाडल्यो त्यो बऱ्यो हाडल्यो DIY असो हाडलो न्हू त्यो बऱ्यो हाडल्यो सारक्यो ह्यो फ्लिपकार्टाचो हाडय बरें येताय फ्लिपकार्टा बट तितू ना क्वॉलिटी आसती बरें ओके आनी चोय कर्टन्स आहाय न्हू ती मागीर दाखयता तुमकां ओके घातलेलो बीन दाखयता तुमकां आनी चल हे दिसान घातली न्हू सो घातलेलो दाखयता तुमकां कर्टन्स आनी चोय मामान बरी रेड आनी ऑरेंज अशी ऑरेंज सॉरी रेड म्हणून दिसताय रेड दिसता इसकोन बट इट्स ऑरेंज मामान बरी सगळी वाजा न्हू ऑरेंज आनी येल्लो घायले ती तुमकां बी दाखयता चोय ऑरेंज आनी रेडूच चोता बट इट्स ऑरेंज आनी हय डार्क ऑरेंज सारको आनी अशें करून शेडेश आहा तेका आनी चोय येल्लो आनी चोय दुसरो थंय बसन आला थिंगा आनी टिपयाचेरूय बीन दवरले सनफ्लावर्स अश्यो आनी एक न्हू तुमकां सारकी सॅड खबर सांगपाक जाय तुमकां न्हू ती सॅड खबर म्हाका सॅड खबर ती कित्याक मंडे सावन न्यू एकाडेमी स्टार्ट जावपाक स्कुला शे आमकां उठ आमकां कितें एक वीक हॉलिडे दिल्या एग्जाम बीन जाय मागीर आमकां स्टार्ट कोताय एक वीक हॉलिडे दीन फोटोयले आमकां रोखडी गेला आमगे हॉलिडेज अशें करून टक करून गेले आनी 7th स्कूल स्टार्ट 7th एप्रील एक वीकेच मेळ्ळा आमकां हॉलिडे ओन्ली एक वीक आनी मंडे सावन स्टार्ट आमगे रुटीन गेट अप एंड गो फॉर स्कूल सो चल आतां वयता शावर घेवपान ब्लॉगूय बीन हिंगा एंड कोता ब्लॉग लायक जाल्यार लायक करें शेअर करें सब्सक्रायब करें टिल देन कीप स्मायलिंग बाय